ka pag-assist skill. Sana ABC yung perfect na pagkasuwat mo. Okay, very good. Taro nga. Wow. Tara nga. Tiga mo ito good magsuwat, Kill. E. Tinuduan niya na yun. Very good. Gamay na E. F. F na gamay. F. G. Buta ka portfolio, Mark. H. Ayos sa obos. Jang. Si Kielda, Noralin. Noralin na. Taro nga Kiel. Tiga may nakagod. Yang K, adi kilid yung isa ka bagas. Kiyaan Kiel. Dapat daw, bagas ha. Bagas na, tapos gamay diretsyo. Jang. Okay, very good. L, M, N, O, P. Gwapuhay ko good kill. Tigami kayo sa magsuwat. Perfect dapat, ada dapat magsugot sa taas pa always. Okay, very good. O, P. Q. R. S. Baliktad, kill. Very good. S. T. U. Ay, di yung U. V. W. X, Y. Baliktad kill. Y. Okay. Irisan yan eh. Y, Y. Y, Z. Okay, very good. So, butang nga dahil ng panganig kill nga ni. Name dahil na.
Cute. Ayan. Kaya posters doon. Ang kaman ko swap. Balik ka sa hanin. May mo pa si Kevin. Okay, very good. Appear. Yay!